দিল্লীৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। দিল্লীৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়াৰ বিৰুদ্ধে আদালতৰ দ্বাৰস্থ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। কাৰণ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ আনিছিল মনীষ সিসোদিয়াই। जो उस समय 2020 में वहां के स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने किस तरह से कोविड की आड़ में खुलेआम भ्रष्टाचार किया, ये सारे दस्तावेज जो वायर ने और द क्रॉस करंट ने अपनी वेबसाइट पे जारी किए हैं। अपने पत्नी के कंपनी को या अपने बेटे के पार्टनर की कंपनियों को सरकारी खरीद के ठेके दे तो वो इस देश के कानून में भ्रष्टाचार होता है। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि वो उसकी नजर में वो भ्रष्टाचार है कि नहीं है, उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। अपने मुख्यमंत्री को आज जेल में डालेंगे कि नहीं डालेंगे। भारतीय जनता पार्टी के इस बड़े नेता ने अपनी पत्नी की कंपनी को और अपने बेटे की पार्टनर की कंपनियों को सरकारी खरीद के ठेके दिए हैं। 4 জুনত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল দিল্লীৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰীজনে। মনীষ সিসোদিয়াৰ সংবাদমেলৰ পাছতে অভিযোগ প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। হুংকাৰ দিছিল আদালতৰ দ্বাৰস্থ হোৱাৰ। পৰৱৰ্তী সময়ত দিল্লীৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ বিৰুদ্ধে মানহানিৰ গোচৰ তৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাই। কিন্তু ইয়াৰ পাছতে এইবাৰ আদালতৰ দ্বাৰস্থ হল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মনীষ সিসোদিয়াৰ বিৰুদ্ধে কামৰূপ CJM আদালতত দাখিল কৰিলে অপৰাধমূলক মানহানিৰ গোচৰ। ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 499, 500 আৰু 501 নং ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰা হয় দিল্লীৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়াৰ বিৰুদ্ধে। উল্লেখ্য যে দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট আৰু দি ৱায়াৰৰ যৌথ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছিল অসমৰ কোভিড কালৰ এক কলা অধ্যায়। ধাৰাবাহিক অনুসন্ধানৰ এক প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ প্ৰতিষ্ঠানে লাভ কৰা PPE কিট যোগানৰ নিৰ্দেশনাৰ তথ্য। 2020 চনৰ 24 মাৰ্চৰ পৰা হোৱা লকডাউনৰ প্ৰেক্ষাপটত অসম চৰকাৰে কোভিড পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ কোভিড প্ৰতিৰোধী সামগ্ৰী, টেষ্ট কিট আদি ক্ৰয় কৰিবলৈ তাৎক্ষণিকভাৱে জৰুৰীকালীন যোগান নিৰ্দেশৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে 18 মাৰ্চতে আৰ্জেণ্ট ছাপ্লাই অৰ্ডাৰত ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাৰ JCB ইণ্ডাষ্ট্ৰিজক 5000টা PPE কিট যোগানৰ ঠিকা প্ৰদান কৰা হৈছিল। আন এটা প্ৰতিষ্ঠানতকৈ 390 টকা অধিক দৰত PPE কিট যোগানৰ ঠিকা প্ৰদান কৰা হৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নীৰ প্ৰতিষ্ঠানক। ইয়াৰ পাছত 4 জুনত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল মনীষ সিসোদিয়া। हेमंत विश्व शर्मा जी ने ये ठेके दिए अपनी पत्नी की कंपनी को और अपने बेटे के पार्टनर्स की कंपनी को और अपनी पत्नी के बिजनेस पार्टनर्स की कंपनी को। इनको ये PPE किट खरीदने के ठेके दिए। बीजेपी के जो नेता हैं हेमंत विश्व शर्मा जी, उनकी पत्नी एक कंपनी चलाती हैं, उसको उन्होंने, उसका नाम है JCB इंडस्ट्रीज। JCB इंडस्ट्रीज को PPE किट खरीदने के ठेके दिए गए और वो भी बिना टेंडर के दिए गए, चलो कोई बात नहीं, लेकिन पत्नी को ठेके दिए गए, पत्नी के कंपनी को ठेके दिए गए और उनकी पत्नी की कंपनी का मेडिकल सप्लाई से, मेडिकल इक्विपमेंट बनाने से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अर्जेंसी की आड़ में अपनी ही पत्नी की कंपनी को PPE किट सप्लाई करने का ठेका भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री और अब के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी की सरकार द्वारा दिए गए उस वक्त। और इसमें सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त सरकार एक और कंपनी और अन्य कंपनियों से 600 रुपए में PPE किट खरीद रही थी। प्रति PPE किट 600 रुपए में खरीदती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता की पत्नी की कंपनी थी, स्वास्थ्य मंत्री और अब के मुख्यमंत्री जी की पत्नी की कंपनी थी, इसलिए जो PPE किट सरकार को 600 रुपए में मिल रही थी, इसलिए पत्नी की कंपनी को ठेका दिया गया 990 रुपए प्रति किट के ठेका दिया गया। तो जो PPE किट सरकार बाकी कंपनियों से 600 रुपए में खरीदती थी, उस PPE किट को खरीदा सरकार ने मुख्यमंत्री जी और तब के स्वास्थ्य मंत्री जी की पत्नी की कंपनी से 990 रुपए में उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। ये उसके कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है, वेबसाइट पे है, ये आपको भी दे देंगे हम, हालांकि वेबसाइट पे उपलब्ध है। লক্ষণীয়ভাৱে অন্যান্য ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আঞ্চলিক দল সংগঠনেও অসমত কোভিড কালত সামগ্ৰী যোগানৰ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ তদন্তৰ দাবী কৰি আহিছে। সেই দাবীৰ প্ৰতি চৰকাৰে এতিয়ালৈ কোনো সঁহাৰি প্ৰদান কৰা নাই যদিও এইবাৰ মনীষ সিসোদিয়াৰ বিৰুদ্ধে নিজে আদালতৰ দ্বাৰস্থ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা।
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়াৰ মাজৰ এই ন্যায়িক যুঁজখন নিশ্চয় আকৰ্ষণীয় হ'ব।